बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से काजी फायद ईसा ने आज पार्लियामेंट के अंदर खिताब किया है, पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ हुआ पड़ा है और इवन के कई सहाफ़ियों ने, जिनमें हसनात मलिक एक अहम सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जजेस रोकते रहे थे काजी फायद ईसा को कि आप पार्लियामेंट में ना जाएं, ये मौका सही नहीं है, और कई जजेस ने तो मना कर दिया लेकिन वो बाज नहीं आए। अब ज़रा एतजाज़ अहसन की गुफ्तगू सुनने वाली है। उन्होंने बताया है कि काजी फायद ईसा ने अब क्लियर पैगाम दे दिया है कि वो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह मामलात ख़राब करें, यानी बगावत वाला एक अंसर पैदा हुआ पड़ा है। उन्होंने बता दिया है कि पूरा एक पैनल जजेस का हम ये पीडीएम के साथ खड़े हैं, जिसने जो करना है वो कर ले। सुनिए ज़रा ये गुफ्तगू काजी फायद ईसा पर एतजाज़ हसन की, सुनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ साहब, आज आपने देखा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, वो पार्लियामेंट के इस इजलास में मौजूद थे। मैं माजी में भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। अनवर ज़ईद जमाली साहब सेनेट के इजलास में गए थे, लेकिन इस माहौल में जहां एक बड़ी वाज़े तकसीम नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जो ज्यादा बड़ा खदशा या ज्यादा तनकीद है बाहर के सेक्शन में ये कि ये सियासी बुनियादों पर तकसीम है, ऐसे वक्त में आपके ख्याल में जाना चाहिए था इस इजलास में, जो इतनी अच्छी रेपुटेशन है फायद साहब की, बट डज दिस लुक पॉलिटिकल टू यू कि उनको जाना चाहिए था इसमें? अगर तो वो गए हैं चीफ जस्टिस से मशवरा करके और उनकी एक लिहाज से इजाजत से या उनकी मंशा के मुताबिक, तो फिर तो इस कदर ज्यादा उसमें तनकीद नहीं की जा सकती। पर अगर वो खुद चले गए हैं तो वो जरा इनडिफेंसिबल है, उसकी सफाई नहीं दी जा सकती। और जजेस अपने कोर्ट रूम में तो बैठ के हमें यही सुनाते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं, हम सियासत नहीं करते और सियासत से दूर रहते हैं। तो ये ऐसा मामला है जिसमें काजी साहब ने शायद किया भी हो, मैं नहीं जानता, पर चीफ जस्टिस से मशवरा और उनको एतमाद में लेकर करना बहुत जरूरी सर। लेकिन आप ये बात, मैं समझ गया आपकी बात कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये तमाम जजेस को काजी साहब ने खुद कहा ये अपनी तकरीर में कि तमाम जजेस को ये इन्विटेशन एक्सटेंड किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कहा गया था स्पीकर की जानिब से सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। आई एम सरप्राइज कि जाहिर है जब आप पार्लियामेंट में आएंगे इतने सियासतदान बैठे होंगे, सियासी गुफ्तगू तो होगी, लेकिन मैंने कुछ जजेस से बात की, फॉर्मर जजेस से, इस माहौल में, इन हालात में जो एक तकसीम नजर आ रही है, जो एक बड़ी वाज़े तकसीम नजर आ रही है, इशू उनका व्यू तकरीबन एक ही जैसा था कि इसमें ये तकसीम को पॉलिटिसाइज ना हो जाए, इस वजह से ये ऑप्टिक्स नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन काजी साहब ने ये फैसला किया, जाहिर है आई एम श्योर उन्होंने फैसला सोच समझ के ही किया होगा। आपने जब ये देखा तो आपका पहला रिएक्शन एतजाज साहब क्या था? ओके, डजंट मैटर, इट्स फाइन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, सच्ची बात है। और उसकी एक और वजह है कि मेरे ख्याल में मुझे इल्म नहीं था कि असेंबली ने भी कमेटी ऑफ होल हाउस बना ली है। सेनेट में हमने बनाई थी जब रजा रब्बानी का टेन्योर था कि कमेटी ऑफ द होल हाउस है। अब कमेटी में एक स्पीकर जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, कमेटी के सामने पेश होते हैं, गवाह भी पेश होते हैं। और ये कन्वेंशन था एतजाज साहब, तो इसको इजलास नहीं कहा जा सके कि ही इज अ स्ट्रेंजर इन द हाउस। इसमें ठीक, मैं समझ गया। मुज़र आला भी मौजूद है, दूसरे लोग भी मौजूद थे। हॉल मुस्तहार दिया हुआ था नेशनल असेंबली ने, उसके लिए कोई करारदाद पास कर ली होगी ये कन्वेंशन के एक फंक्शन में। जी, उसमें, और वो भी आइन के लिए, क्योंकि 50 साल आइन को हो गए, 73 का आइन है, 50 साल है, उसकी करारदाद मंजूर हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। लेकिन इसमें हुकूमत, व्हेन द गवर्नमेंट विल लुक एट दिस कि फायद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीज ऑप्टिक्स वेयर यू हैव पॉलिटिशियन सिटिंग ऑन आइदर साइड, एक ऐसे माहौल, इस माहौल में, सो गवर्नमेंट, व्हाट वुड द गवर्नमेंट वॉक अवे विद? वो क्या वॉक लेकर निकलेंगे यहां से? गवर्नमेंट का तो देखिए पोजीशन ये है, जो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है, क्लियर पोजीशन है, और वो ये पोजीशन है कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे। अब चीफ जस्टिस को कहते आप इस्तीफा मांग रहे हैं,
اور نیکسٹ ٹو نہیں جج جو ان کے سیکنڈ ان اتھارٹی اینڈ سینیورٹی ہے اس کو آپ بلا رہے ہیں ایک پولیٹیکل فورم پہ. یہ گورنمنٹ تو دکھائے گی کہ جی ہمارے ساتھ فاہد عیسیٰ ہے ہمارے ساتھ اور عمر بندیال ہمارے خلاف ہے, پر فاہد عیسیٰ کا بھی ایک گروپ ہے. فاہد عیسیٰ لیڈز اے گروپ دا میجورٹی ان دی سپریم کورٹ اینڈ دیکھ لیں آپ وہ ہمارے ساتھ ہے. دس ول امبیرس دی سپریم کورٹ ایز اے ہول. یہ سارے سپریم کورٹ کے لیے عظیمت کے باعث بن سکتی ہے. سر اور دوسرا میں اب جب دیکھ رہا تھا یہ سارا ایونٹ, ہم ظاہر ٹی وی پر دیکھ رہے تھے, اور جس وقت اسپیکر صاحب نے آنریبل جسٹس صاحب کا نام لیا کہ وہ بات کریں گے, اور جس طرح وہ ڈیسک بجا, آئی وانٹڈ ٹو سی کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آج اجلاس میں ہوتے تو پھر ریاکشن کیا ہوتا اسی ہال کا. کیا اسی گرم جوشی کے ساتھ ڈیسک بجتے جس گرم جوشی کے ساتھ اس چیز پر بجائے گئے تھے جب یہ بات جب فائسہ صاحب کو شروع کیا گیا یا ان کو کہا گیا بولنے بات کرنے کا. سو آئی تھنک یہ جو ریاکشن تھا ڈیسک بجانے کا, اور جب انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ کھڑے, اس جملے کا بھی میں سمجھنا چاہ رہا تھا مطلب کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا پیغام ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پیغام وہ چیف جسٹس کی جانب سے لے کر آئے ہیں سر؟ یہ دیکھیں یہ پیغام تو بڑا کلیئر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں باہر مسلم لیگ نواز کیا نعرے لگا رہی. جلسوں میں تصویریں دکھا رہے ہیں, پچھلے اسمبلی کے سیشن میں یہاں ثاقب نثار صاحب کی تصویریں تھیں, خرابیاں کی ہوں گی انہوں نے اپنے ٹینیور میں. وہ جلسے کیے گئے ہیں, جلسوں میں تصویریں سٹنگ ججز کی لگائی جا رہی ہیں. چلیں آڈیو لیک والی تو سمجھ میں آتی ہے, پھر جج جو ہمارے خلاف کیوں ہے کیونکہ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, وہ اس بنیاد پہ تفریق کریٹ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. ہاں, اور وہ تو اصل میں ایک فیصلہ اگر جج حق میں دے اور پھر ایک فیصلہ خلاف دے دے, اس کو بھی نہیں وہ تسلیم کرنے کو تیار. ان کا کوئی صبر کا پیمانہ ہی بہت جلدی لبریز ہو جاتا ہے. آخرکار عمر وہی چیف جسٹس ہے جو پہنچا تھا رات 12 بجے, اور اس نے ٹاپل کروا دی تھی عمران خان کی گورنمنٹ. اور اب وہ سب یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا اس کو جتاؤ اس کو ہراؤ, وہ کہہ رہا ہے آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ, 90 دن میں الیکشن کرائیں ہونے چاہیے. اور سر لیکن جب وہ کہیں گے آئین کے مطابق چلے گا ملک, تو پھر ہو سکتا ہے جسٹس فائسہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہو کہ آئین کے مطابق چلیں گے, اور آئین تو کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے. فیض عیسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو زنجیریں ڈالنا چاہ رہے ہیں نواز لیگ عمر بندیال کے پیروں میں, یہ زنجیریں دراصل وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ. قاضی فیض عیسیٰ کا زیادہ ٹینیور ہے, اور عمر کا تو 3-4 مہینے اور ٹینیور ہے, سپٹمبر میں رکھا ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ کے ہاتھوں سے یہ زنجیریں اور سارا اختیار لے لیا گیا آپ کہہ رہے ہیں, مطلب آنے والا جو جج ہے ان سے اختیار لی. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.